Umat manusia sangat beragam. Warna kulit, rupa, dan perawakan. Semuanya sangat berbeda, namun menarik. Cara kita menunjang kehidupan pun sungguh bervariasi dan menakjubkan. Madpakken og bøgerne. Ja, kan du så også være en god dreng i dag? Kita berkomunikasi dengan orang yang kita kasihi dalam lebih dari 6.000 bahasa. Hai, oka-san, ittekimasu. Mahal ka namin. Keren kayo. Meski berbeda, kita semua punya lebih banyak persamaan. Kekhawatiran, kebutuhan, dan hasrat kita sama. Kita ingin pekerjaan yang memuaskan dan hidup makmur. Ya casi está listo, señor Santos. Buen trabajo, esa es la manera. Gracias. Un pochino più dentro. Bene, molto bene così. Kita menginginkan perkawinan yang bahagia. 3, un bel sorriso. Molto bene così. Kita ingin memberi yang terbaik kepada anak-anak kita. Kita ingin mereka akrab dengan kita. I love you, Papa. I love you too. I love you too, Mommy. Good night, Sharon. Kita ingin mereka berakhlak seperti kita, hidup aman dan sentosa. Selain itu, kita butuh teman dan dukungan orang lain. Kita maju dan berkembang berkat kasih dan hubungan baik dengan orang lain. Tidak soal tua atau muda, kita ingin tetap sehat. Namun, seringkali hasrat-hasrat ini tidak terpenuhi. Anak-anak mulai menolak nasihat dan petunjuk orang tua. Perkawinan mulai menghasilkan ketegangan. Mencari nafkah semakin sulit dan menekan. No terminas. ¿Cuál es tu problema? Tidak soal canggihnya ilmu kedokteran, penyakit dan kematian akan menimpa kita semua. Kebanyakan orang merasa tidak berdaya untuk memperbaiki kehidupan mereka. Akan tetapi, masih ada satu jalan yang telah memberikan harapan kepada jutaan orang dan yang telah memberi mereka kuasa untuk memperbaiki kehidupan, juga kehidupan Anda. Y alzando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado autoridad sobre. Banyak orang mengakui Alkitab sebagai mahakarya sastra. Sebenarnya, keunggulannya bukan hanya itu. Alkitab merupakan buku yang paling luas peredarannya. Lebih dari 90% penduduk planet kita dapat memilikinya. Jauh melebihi buku manapun, Alkitab memiliki kuasa untuk mengubah kehidupan orang. Seperti yang Alkitab sendiri katakan, firman Allah itu hidup dan mengerahkan kuasa. Tetapi, jika demikian halnya, mengapa umat manusia ditimpa oleh begitu banyak masalah? Bagaimana mungkin Alkitab memuat solusi atas kesulitan umat manusia, sementara banyak orang yang mengaku mempercayainya merasa tidak puas dan tidak bahagia? Dewan gereja-gereja sedunia melaporkan, sungguh memprihatinkan melihat Alkitab semakin diabaikan oleh orang-orang dari semua lapisan masyarakat Barat. Lembaga-lembaga Alkitab memperkirakan bahwa 85% orang Kristen di negara-negara Barat tidak pernah membaca seluruh Alkitab. Sayangnya, banyak pembaca Alkitab tidak memahami isinya. Itu sebabnya firman Allah tidak banyak pengaruhnya atas kehidupan orang-orang yang mengaku mempercayainya. Akan tetapi, ada jutaan orang yang telah memperoleh kuasa Alkitab dan menerapkannya dalam kehidupan mereka. Saksi-saksi Yehova
dikenal di seluruh dunia sebagai pelajar Alkitab. Balai Kerajaan merupakan pusat pendidikan Alkitab mereka. Saksi-saksi Yehova sangat yakin bahwa segenap Alkitab adalah firman yang diilhamkan Allah. The Bible that we have today is referred to by many as a divine library, a collection of sacred writings undertaken by about 40 different men over a period of 1,500 years. Some of these writers were shepherds, fishermen, and even a physician. Remarkably, though, the Bible is one harmonious book, united by a single theme, God's kingdom. The book that we have today, called the Bible, is a reliable library of divine information. Selama lebih dari seabad, majalah Menara Pengawal telah mengajarkan bahwa kerajaan Allah adalah tema utama Alkitab. Although the Bible consists of 66 Mari kita dengar books, tema kerajaan really ini makes dibahas up dalam one perhimpunan harmonious saksi-saksi book, Yehova. united by one single theme. But just what is that kingdom? Well, to answer that, it's helpful to first understand what brought about the need for that kingdom. The Bible teaches us that God placed the first human couple in a beautiful earthly paradise, the Garden of Eden. But Adam and Eve chafed at God's rulership. They wanted to be independent, to make their own decisions. So they chose to disobey God. And when they did that, they forfeited life in paradise. Lovingly, God has purposed to intervene in mankind's behalf. How? By means of his kingdom. A kingdom is a government, a rulership. How, though, can we prove that God's kingdom is as real as any earthly rulership? Well, consider, what makes a human government real? A human government has a capital city, it has rulers, it has laws, it has people that support it. What about God's kingdom? It has a capital city in the heavens. It has a ruler, Jesus Christ. And does God's kingdom have laws? Indeed it does. And those laws are found in the law book of God's kingdom, the Bible. Dengan menyelaraskan diri menurut kitab hukum Allah, Alkitab, jutaan saksi-saksi Yehova telah mentransformasi kehidupan mereka. Mari kita perhatikan bagaimana Alkitab membantu mereka dalam 3 bidang: kehidupan keluarga, ekonomi, dan kesehatan. Kurangnya komunikasi merupakan masalah umum dalam perkawinan. She never listens to what I have to say. I can't get him away from the TV. Quando ela fala, nunca me dá a oportunidade de abrir a boca. O problema com meu marido é que ele, em vez de me escutar, ele dá-me um sermão. 家内は私が何を感じているかを聞こうとするんですが、一体何を感じろと言うんでしょうかね。主人の話すことは仕事のことばっかり。自分の気持ちを言い表してくれたことがないんだから。Ja nigdy nie wiem, co ona chce. Ja nigdy nie wiem, co on chce. Bagaimana jika pasangan suami istri menerapkan nasihat Alkitab? Det er rigtigt, det her med at have en god kommunikation i ægteskabet, det er noget af det vanskeligste i et ægteskab. Ofte er det sådan, når vi kommunikerer og samtaler, måske har ens ægtefælle, ens hustru et problem, et spørgsmål, at så kommer man med et råd, et rigtig godt råd, synes man. Du skal lige løse dit problem på den her måde. Så bliver det ikke modtaget den ånd, det er givet. Faktisk kan man jo komme ud for, at ens ægtefælle måske bliver vred og sur og fornærmet, og så går det helt skævt. Jamen, det er jo fordi, på det tidspunkt har jeg ikke brug for gode råd. Jeg har ikke brug for løsninger af mit problem. For dem kan jeg måske nok selv finde ud af. Jeg har brug for en, der lytter til mig, der forstår, hvorfor jeg bliver så opbragt over lige netop det her. Og der må jeg så sige, at Bibelens råd i Jakob det første kapitel, vers 19, man skal være hurtig til at høre, langsomt til tale, har været et godt råd for mig, og der har hjulpet mig til at kunne vise mere empati og forståelse og blive bedre til at lytte og høre på dig. Nasihat Alkitab juga bermanfaat bagi para istri. Before we started to study the Bible, basically I was a good wife. I liked to clean and cook. I was a good mother.
I did have a temper. I'm a screamer. I like to throw things. One day he comes home with a gift for me, and I'm excited. I'm getting this nice gift, and I'm opening it. I'm saying, what is it? What is it? And when I get it open, and I see it's a cookbook, I was insulted. I said, I don't need a cookbook. I know how to cook. What are you trying to tell me? And with that, I threw it at him. I thought it was because I didn't spend enough money, that she wanted a more expensive gift. So I bought her a rug scrubber. And I sat her down at the coffee table, had it all wrapped up real beautifully, and when she opened that, same reaction. She picked that thing up and just threw it at me after she screamed, she wasn't my slave. Studying the Bible really makes you more aware of your imperfections. You don't think you have any until you start studying. Like with my temper, I didn't realize how often I was losing it, because then every time I would lose my temper, I knew I wasn't being in subjection. I wasn't putting Ephesians 5:22 into practice. I wasn't showing any respect for my husband's headship. And two, Ephesians 4:31 would come into my mind where it says to leave screaming and abusive speech behind. I wasn't doing that either, and I'd hear it echoing. It was something I had to work at constantly and pray about constantly. But eventually, my husband, he said he could see improvement. He'd always encourage me, you're doing so good. I'm so proud of you. She had made some very fine changes with the study of the Bible. I could see that she had a problem that she was working on, and it made life very enjoyable, very wonderful. Being a submissive wife is really a better way of life because we're really doing things Jehovah's way. And Jehovah is a very loving God, and he loves women very much. He loves us. And he instructed the husband how to treat his wife. And my husband follows those guidelines. And my husband makes it very easy for me to be submissive. It's no problem. If we do have a conflict, and if it's not over a Bible principle, many times, I get to do what I want. It makes life much easier and much happier. I enjoy it. Belum lama berselang, sama sekali tidak ada damai di rumah ini. In past, I get so much stress from my work. When I come home, I'm like a hot volcano. I'm just ready to explode. And I just enter the house. If the house is not clean, I made my wife clean up the house again. If I don't like the food, sometimes I throw the dish over. When I'm home, my family is so uptight, and they were shaking when I entered the house. And sometimes my baby daughter cries just looking at me from the fear. All the time we are fighting, and the children crying from the stress. Well, I thought he never would change. All the time I was thinking about divorce, and I didn't think I loved him. Bukan hal aneh, bahkan pada zaman dahulu, bila suami memperlakukan istrinya dengan cara yang kasar dan menindas. Seorang komentator mengatakan bahwa kasih bukan bagian dari kontrak perkawinan. Tubuh wanita ada di tangan pemiliknya. Dalam kondisi semacam itu, Rasul Paulus menulis, suami-suami harus mengasihi istri mereka seperti tubuh mereka sendiri. Ia yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri, sebab tidak seorang pun pernah membenci tubuhnya sendiri, tetapi ia memberi makan dan menyayanginya. Kata-kata ini pastilah terdengar sangat revolusioner. Komentator yang sama menambahkan, dalam kekristenan, pandangan yang tampak sama sekali baru adalah pandangan Kristen tentang perkawinan. Hal itu membuka suatu era baru bagi umat manusia. I tried everything to put my family together, but nothing is working. And seems to be the whole family is just disintegrated. And at the time I noticed that there is some biblical literature around me. And I was reading through one or two, and I find one Bible scripture. It's Ephesians 5:28. It says, love your wife as your body. It's big different. Well, I never hurt my finger, or I never hurt my own foot. So, the Bible says, I must love my wife as my body.
And that word really hit my inside, deep inside of me. When he start to Bible study, well, we start to talk, and he changed. Even he helping around the house. Applying a Bible principle made a big difference. He changed so much. Now he's patient and generous. I can talk to him. Well, he's my best friend. Our family almost came apart. Now we are united and we can talk together. Well, problems always come up, but we can solve them by applying our Bible principles. Good. Oh, but you don't need to comb Daddy's hair. It's okay. Mengurus anak dapat menjadi bagian yang memuaskan dalam kehidupan keluarga. Tetapi itu juga merupakan tugas berat yang sering kali membuat kita kewalahan. Alkitab banyak membahas soal membesarkan anak. Dengan menerapkan nasihatnya, banyak orang tua telah berhasil menjalin ikatan kuat yang pengasih dengan anak-anak mereka. Tetapi ini membutuhkan upaya keras. Orang tua yang sukses menyempatkan diri untuk memberikan perhatian pada anak-anak mereka, memperlihatkan kasih sayang, dan menyatakan perkenan serta kasih. Allah Yehua sendiri menetapkan teladan yang sempurna. Sewaktu Yesus dibaptis, Yehua memberi putranya 3 hal yang diinginkan dan dibutuhkan oleh semua anak: pengakuan, kasih, dan perkenan, dengan mengatakan, "Engkaulah putraku yang kukasihi, aku berkenan kepadamu." And the very ears of the deaf ones will be unstopped. Prinsip Alkitab ini menggerakkan para orang tua Kristen untuk memberi anak-anak mereka perhatian dan pujian pengasih yang dibutuhkan. Good job, Andy. What do you think, Mom? It's beautiful, honey. Thanks so much. Kepada para orang tua, Alkitab juga memberi instruksi praktis ini di Ulangan 6 ayat 6 dan 7. Perkataan ini yang kuperintahkan kepadamu hari ini harus ada di dalam hatimu, dan engkau harus menanamkan semua itu dalam diri putramu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, dan apabila engkau dalam perjalanan, dan apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Anak-anak memperoleh manfaat bila orang tua sendiri yang mengajarkan Alkitab kepada mereka. Hal ini dapat mengakrabkan anggota-anggota keluarga. Perhatikan keluarga tiri ini. Well, as far as problems go, every family is going to have problems. Step families experience even more. It's definitely helped us to get to know each other a lot better, draw closer together so we can serve Jehovah more as a family unit. The family study has helped me to get to know Debbie and also brought our family together. Well, what makes the family study the most valuable is the regularity. Since Satan doesn't take a break, we have to keep a constant input of spiritual thoughts. やはりある年齢になってから突然家族研究を始めると難しい問題があるかもしれませんが、小さい時から意思の疎通を図るっていう点で何でも話し合える関係を作ろうというふうに努力してきましたので、やはり家族研究の中で忌憚のない心からの言葉を聞き出すっていう点で、子供も親の本音を聞いて、また親も子供の本音を聞いてというふうな、そういう良い関係が保つ上ではとても家族研究は助けになると思います。 Bagaimana orang tua dapat membuat pelajaran Alkitab keluarga menarik? Por la experiencia nos hemos dado cuenta que mantener un estudio de familia en forma regular, semana a semana, es de mucho valor. Y eso requiere
tiempo para no hacer un estudio en forma rápida. Nuestro estudio de familia es una ocasión informal. Si nosotros notamos que los niños están inquietos, descansamos un momento, nos servimos algo y después continuamos con el estudio. When we have our family Bible study, we'll use visual aids. We'll use the chalkboard and draw timelines, writing down years, so that they can better understand prophecies. CE. Is that right? That's right, Chandra. That was a good job. That was excellent. Tentu saja, kaum muda juga butuh rekreasi. Masalahnya, ketika dibiarkan memilih sendiri jenis rekreasinya, banyak yang salah pilih. Apakah Alkitab memiliki petunjuk berguna untuk aspek kehidupan keluarga ini? Tentu saja. Alkitab berkata, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk melompat-lompat. Alkitab menganjurkan kaum muda untuk bersuka cita pada masa muda mereka. Prinsip Alkitab memotivasi para orang tua untuk membantu kaum muda mereka memilih rekreasi yang sehat. Orang tua yang berhikmat merencanakan kegiatan yang dapat dinikmati oleh seluruh keluarga. Dan itu tidak harus yang mahal. Go on. There you go. There you go. That's you. Good shot. All right. Nice one. Whoa, that one's out of here. Tidak diragukan, Alkitab memuat nasihat yang tak tertandingi bagi kehidupan keluarga. Apakah Alkitab memiliki nasihat yang dapat membantu Anda menghadapi kondisi ekonomi yang sulit dewasa ini? Misalnya, di negeri-negeri berkembang, pekerjaan sulit diperoleh. Seringkali gajinya pun sangat rendah. Akan tetapi, Alkitab memuat prinsip-prinsip yang menganjurkan kerja keras dan kejujuran. Prinsip-prinsip ini telah membantu saksi-saksi Yehova, bahkan di negeri-negeri berkembang, untuk bertahan hidup secara ekonomi. Antes tenía problemas serios, el alcohol, la droga, la inmoralidad, el juego por dinero. Pero luego comencé a estudiar la Biblia con los testigos de Jehová. Y hubo un texto que me impactó mucho, Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8, donde dice que todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Eso se requería hacer cambios en mi vida. Como resultado, ahora disfrutamos de una familia unida y feliz. Ha habido otras bendiciones. Mi vida ahora tiene propósito. Como testigos de Jehová nos caracteriza ser personas honestas. Esto me ha abierto el campo para poder conseguir un buen empleo, donde me confían grandes cantidades de dinero. La diferencia es que ahora ya no malgasto el dinero en los vicios que antes los gastaba. Más bien ahora puedo ahorrar y puedo mejorar mi vivienda. Bagi banyak keluarga, problem utamanya adalah kesehatan. Diperkirakan bahwa di negeri-negeri berkembang, setiap 2 detik seorang anak meninggal. Menurut laporan, kira-kira 17 juta anak meninggal setiap tahun akibat dampak gabungan dari gizi yang buruk, diare, malaria, pneumonia, campak, batuk rejan, dan tetanus. Adakah prinsip Alkitab yang dapat turut mencegah penderitaan yang tidak perlu? The health code God gave the nation of Israel through Moses was actually centuries ahead of its time. It was written at a time when there was no knowledge of bacteria or viruses such as we have today. It was also written when physicians in supposedly advanced nations such as Egypt
actually used unsanitary things like human excrement in their treatments. Now, in contrast, God's law to Israel designated human excrement as something unclean, something to be buried away. This protected their water supply, and it shielded the Israelites from fly-borne diseases and diseases such as salmonellosis, shigellosis, typhoid, and dysentery. The same law required that Israelites bathe themselves and that people with contagious diseases be quarantined. Now today, millions of lives could be saved if people held to the Bible's health principles. Saksi-saksi Yehova di negeri-negeri berkembang menerapkan prinsip-prinsip Alkitab ini. Con el estudio de la Biblia, con los testigos de Jehová, he aprendido que Jehová es un Dios de orden, según lo muestra en 1 Corintios, capítulo 14, versículo 33. Además, en los artículos La Atalaya y Despertad, nos da consejos prácticos en cuanto a la limpieza. Sí, y también hemos aprendido en las asambleas cómo los hermanos utilizan fundas plásticas para guardar la basura. Entonces nosotros hemos puesto en práctica esto también. Y utilizamos el cloro en el agua para lavar los platos, debido a que no hay agua potable aquí. También tapamos los platos para que no pasen las moscas. Y además hervimos las cucharas y los tenedores para de esta manera desinfectarlos. Debido a que tenemos perros, gallinas, estamos siempre barriendo el patio para mantenerlo limpio. Y cuando regresamos del trabajo, antes de subir a casa, nos sacamos los zapatos sucios. Gracias a Jehová, a su palabra y a la revista La Atalaya y Despertad, hemos recibido consejos prácticos para que nuestra familia sea feliz y saludable. Penyalahgunaan narkoba dan alkohol merupakan ancaman lain terhadap kesehatan. Itu menjadi epidemi di beberapa negeri. When I was about 11 years old, I started drinking and abusing drugs. I would take any drugs that I could get my hands on. And it progressed to the point where when I was about 21, I was spending my whole paycheck on cocaine and alcohol. I was very depressed. Even the simplest things like driving were overwhelming. I was very fearful. I just wanted to die. I tried to quit drugs and alcohol, but I always ended up going back. I just couldn't do it. Well, I started to study the Bible with Jehovah's Witnesses, and they proved to me that the Bible is God's Word by showing me prophecies in the Bible that came true. I came to believe in the Bible, and then came to believe that Jehovah cared about people and about me as an individual, and that gave me motivation to try again to quit. Well, I did get other help in my recovery, but it was really Bible principles that helped me to never go back. There's a scripture in the Bible in Mark chapter 9, verse 43, in which Jesus said, if your hand stumbles you, cut it off and throw it away. And that's what I needed to do with alcohol. I needed to cut it off. And what that means for me is I won't even have one drink. It took a lot of effort. It was very difficult at times. But the more I tried to apply Bible principles, the better things got. And I never did end up going back to drinking. It's been 13 years. I haven't had a drink. Where'd you get that hat? That's cute. When I was on drugs, I had no family life at all. I was totally self-centered. I really couldn't bring my emotions to encompass anyone else but myself. But Bible principles have taught me how to love others, how to care about others. Now that I have a family, the Bible also helps me to care for them, and they're a motivation behind my not going back to the old way of life. Kehidupan yang semakin sibuk mengakibatkan stres. Some experts claim that more than half of all the visits to the doctor are stress-related. Of course, Bible doesn't cure stress, but it does offer a number of helpful principles. For one thing, it promotes a moderate lifestyle, and that alone can eliminate lots of stress from one's life. That's fine. Looks like we'll need a few more bags. One of the best pieces of mental health advice ever is the Bible's counsel and command to love your neighbor.
to avoid isolating yourself, to be concerned with other people and not just your own self. Actually, one of the best antidotes to stress that we know of is the concern and the care of other people around you. I've known many Jehovah's Witnesses who've been able to overcome great stresses just because of the concern and the care of people around them, such as their Christian brothers and sisters. Ya, Alkitab memiliki kuasa untuk mengubah kehidupan. Tetapi, Alkitab bukan hanya memberikan nasihat praktis. Alkitab adalah kitab hukum kerajaan Allah. Di dalamnya terdapat prinsip-prinsip yang harus kita pegang jika kita ingin hidup selama-lamanya di bawah pemerintahan kerajaan itu. Saksi-saksi Yehova telah membantu jutaan orang memperoleh pengetahuan saksama tentang firman Allah dan menerapkan kuasanya dalam kehidupan mereka. The Bible beautifully says at 2 Timothy 3:16, all scripture is inspired of God and beneficial for teaching, for reproving, and for setting things straight, for disciplining in righteousness, that the man of God may be fully competent, completely equipped for every good work. The Hebrew 4:12 is really happening in this family. The Word of God is alive and exerts power. It saved our family. Als tiener voelde ik me erg aangetrokken tot een gewelddadige groep die drugs gebruikte en motorreed. Als ik niet de Bijbel had gestudeerd, ik weet niet wat er van mijn leven geworden zou zijn. La Bibbia mi ha aiutato a guidare la mia famiglia. La Biblia me ha sido una protección en mi vida escolar y lo será en el futuro. If it wasn't for the Bible, we wouldn't be together today. Definitely, it saved our marriage. 성서는 저를 더 나은 아내가 되게 해주었습니다. La Biblia me ha dado razón para vivir. The Bible has given me moral standards to live by, and I feel that that's made a difference. Biblia eha inchogu papa. La Biblia me enseñó la verdad y esta será la mejor herencia para mis hijas. So sani a tau. Malo a inga I tau sanga tele mole. Fatulanga ino fufuanga o wolanga. Le conseil biblique m'a permis de garder de bonnes relations avec mon mari. Lorsque nous avons des problèmes, il me permet de les résoudre. I'm convinced that if it wasn't for the Bible and Bible principles that helped me stop drinking, I would be dead. Alkitab dapat meningkatkan mutu kehidupan kita. Namun, seperti yang ditulis Rasul Paulus, semua ciptaan sama-sama terus mengerang dan berada dalam kesakitan. Hamba Allah yang setia tidak luput dari serangan penyakit atau rasa nyeri, serta penderitaan akibat usia lanjut. Tetapi mereka dikuatkan oleh iman akan berkat-berkat masa depan yang didatangkan kerajaan Allah. Pada waktu itu, kata-kata di Ayub 33 ayat 25 akan tergenap dalam skala besar. Biarlah tubuhnya menjadi lebih segar daripada semasa muda. Biarlah ia kembali ke hari-hari kegagahan masa mudanya. Sewaktu kerajaan Allah mengambil alih pengelolaan bumi, planet kita ini akan ditransformasi. Seluruh bumi akan menjadi Firdaus. Meskipun indahnya pemandangan alam membuat hidup ini lebih nikmat, namun sukacita yang lebih besar akan dihasilkan dari hubungan antar manusia, sahabat, keluarga, orang yang kita kasihi. Bayangkan, kita dapat menikmati hubungan yang sangat akrab selama-lamanya. Ya, di bawah kerajaan Allah, harapan dan impian kita bersama, pria maupun wanita, akan terwujud sepenuhnya. Kesehatan yang prima, kehidupan keluarga yang sentosa, pekerjaan yang memuaskan,
Sebagaimana dijanjikan oleh Alkitab di Mazmur 145 ayat 16, Allah akan membuka tangannya dan memuaskan keinginan segala yang hidup. Harapan masa depan yang gemilang ini sangat membesarkan hati jutaan saksi-saksi Yehova dewasa ini. Harapan itu dapat membesarkan hati Anda juga. Oleh karena itu, maukah Anda menerapkan kuasa firman Allah dalam kehidupan Anda? Доброе утро! Я хотела бы поделиться с вами удивительной надеждой на будущее, находящейся в Слове Божьем, Библии. Cada uno de nosotros nos enfrentamos al aumento de la violencia, del crimen, el desempleo. La situación parece sin esperanza. The Bible, however, speaks of a time when all these problems will be done away with. 聖書に何と述べられているか、少しお話しさせていただいてもよろしいですか？